ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ବାହାରକୁ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज वाइज दिलीप। तो बर्तमान मु ब्रह्मपुर आगू टे आसीटा हूँ माँ महुरी कालुआ शक्तिपीठ यू 3 किलोमीटर है। तो यही रास्ताटा जो देखुं यहाँ गेटा ए भितर गले 3 किलोमीटर पर महुरी कालुआ शक्तिपीठ पड़ो। तो आर जो मेन रोड यहाँ तो यही मेन रोड रे गले दिगपहंडी पड़ो है। तो यू पाखापाखि आ 20 कि 18 किलोमीटर हम दिगपहंडी। दिगपहंडी मत जावाई पड़ो गाँटा कौन मुझे ठीक से जानी मुझे गला दिगपहंडी गलापर फोन करी। तो आपण मैंने जानिले आश्चर्य हे जे आपण मैंने सब जानते मुझे सब्सक्राइबर मानक मीट करे माने यूट्यूबर मानक कि आपण मैंने जानिले आश्चर्य हे जे मु फर्स्ट टाइम केवल जड़े सब्सक्राइबर को मीट करने जाऊँगी। से यूट्यूबर नुहति केवल जड़े सब्सक्राइबर आम घर को से जाइए गोटे भिडियो आपने देखिथे से आम घर को जाइए। जब देखी ना तो ऊपर आई बटन आस क्लिक कर देखी ने। तो मुझे आज घर को जाऊँगी जाऊँ ना मुझे केवल गोटे फोन कॉल करी मो सिस्टर मैरेज बेलू तो से मैंने आसिक आम घरे पहुँची जाते बहुत दूर। तो से मुझे आज आसी घर को जावाई। तो ब्रह्मपुर जस्ट मुझे बाहर आई मुझे बर्तमान वीडियो शूट करुँच महुरी कालुआ रास्ता पाखे ये 3 किलोमीटर हूँ महुरी कालुआ शक्तिपीठ। तो आर फ्रंट रे ही मेन रोड ही मत आगू जावाई पड़ो पाखापाखि दिगपहंडी आहरी 10 कि 15 किलोमीटर बोधे हम गाँ। तो मत जमी भी घर जावाई पड़ो। से कहले भाई एत दूर आप कहीं आसुँच तो दिल जदि क्या गोटे स्पेस थी ना तो से किलोमीटर मैटर करे ना मत बहुत पसंद लगती से कपल्स मत बहुत भल लगती डेफिनेटली मुझे जीवी। तो मत ये किलोमीटर मैटर करूनी। तो से बर्तमान मुझे जाऊँगी घर को। तो आप कंटिन्यू वाच करूँ आपण मैंने देखिपारे मुझे पाखक केमती जाऊँगी केमती मीट करुँच। ठीक अच्छे तो चलो जा।
बर्तमान आम आसी पहुँच जाइछु नुआपड़ा पुलिस स्टेशन फ्रंट रे नुआपड़ा पुलिस स्टेशन छक। तो ये भाई किसी जलखिया करूँ आम आउ मात्र 10-11 किलोमीटर रहा ब्रह्मपुर जावाई है। तो ब्रह्मपुर जाकि पुणी कॉल करी जा पहुँची से कौन खाइब। हाँ ब्रो कौटी हाँ मुझे पहुँचली भ्रमरपुर रे ना ना भ्रमरपुर एंट्रीटा जो छोटिया बोर्ड रे लिखाई भ्रमरपुर लिखाई। अच्छा अच्छा लास्ट को जी ठीक अच्छे तो से लास्ट अच्छा मो गाँव फास्ट अच्छी। धन्यवाद पहुँचले सब बड़ कथा चल बर्तमान भाई आगे आगे आम पछरे तो बर्तमान आसिक पहुँचली जीतू भाई घर खारिया गुड़ा घर भर माने मुझे भावुची जे जीतू भाई आम गाँव जो जाते बहुत दूर माने एत कष्ट से जाते कहीं एत समय लगिगला पाखापाखि 100+ बोधे बहुत किलोमीटर जीतू भाई आउर फैमिली को धरिकी टोटल बाइक जाइए आम गाँव तो भावतु केते कष्ट कर जाइए से माने मते आज मु जानी पाली जे से केते कष्ट जाइए गाँव को पूरा माने आउरी छोट छोड़ा धरिकी या धरी जाइए मत आस समय लगे ना पुणी माने बाप रे आसन स्पेशल भाई देला स्पेशल ना हाँ आ स्पेशल हो जे एटा हला आवश्यक है सांडा है ए जा जी स्कूल आइले मामा ला हम डाकिया है कोई हां एडा का स्कूल दा हां एडा कौन आशा सुधार को मामा दा ऐसे कर ताको एडजस्ट करके बनाए जैसे पानी सिस्टम मात्र रेडी है
ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ପୁରା ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ବୁଲି ପଳଉ କହିଲା ବେଳୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଉପରଓଳି ଯୁ କେତେ କାମ ଅଛି ଗାଁରେ ଘରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ବସ ଭାଇ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ମାଜା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କରିବା ଆମେ ଅଲରେଡି ଖାଇକି ଆସୁଛୁ ପୁଣି ଫଳମୂଳ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ହାତ ହାତ ଖାଇବୁନି ପଳେଇବୁ ହେଲା ହଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଗୋଟେ ନେଇ ରଖିଦିଅ ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ ଖାଇବୁନି ଏବେ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଧର ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇଦବୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ହେଲା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରିବନି ଆମେ ଫଳମୂଳ ଆମକୁ ଆଣିଦେଲେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲା ପରେ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଧରି ଆମେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଖାଉନି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ତମ ଘରେ ବିସ୍କେଟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାବୁ ବିସ୍କେଟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ବାବା ତ ନାଇଁ କରିଦେଇଥିଲେ ବାବା ନାଇଁ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଉନି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଦିଦି କଣ ଗୋଟେ ବନେଇଲେଣି ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାଡ ବନେଇବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲ ପରା ରୋଷେଇରେ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଘାଣ୍ଟିବ ଆଜି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତ ରୋଷେଇରେ କଣ ପରିବା କାଟିବାରେ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ପରିବା କାଟିରେ ମାତ୍ର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ବଡ କଥା ବରହମପୁର ଗଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହାହେଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଘଣ୍ଟାଟେ କି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ ବୋଧେ ଘଣ୍ଟାଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେମିତି ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲେ ଲେଟ୍ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫଟାଫଟ ଆମ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ମୁଁ ତ କହିନଥାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଡାଲି ଦିଆ ହଉଛି ପଇସା ଟିକେ ଯେତେ ଇନକମ କଲେ ସେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଗଲେ ଭାଇ ଆଉ ଯେମିତି ଜାଗାକୁ ଯ ସେ ଫଳ ଫଳ ତାର ଗୋଟେ ନାଇଁ ବଡ ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ ଆଜି କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଭାତ ଡାଲି ସାଲାଡ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଚିକେନ ପକୋଡା ସବୁ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପେଟ ପୁରା 4 ଦିନ ପାଇଁ ହଁ ରାଇଟ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବାନି ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବୁନି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଖାଇଛୁ ଭୋକରେ ଟୋଟାଲ ଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଗଲା ଖାଇ ନେଲୁ ଏକ ଘଟିଆ ସେ କଣ ଡେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିବ କି ହେଲେ ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆମେ ଆଉ କଣ ଡେଟ୍ ସରିଲା ଆମର ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଟେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ତଥାପି ଟିକେ ମାରିବା ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ ଭାଇ କୋଉଠି ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଣି କାମ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ କେତେଟା ହବ କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିଛି ଆଜି ଆମକୁ ଯାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ଯାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଇ ହବ ନା ନାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ ଚାଲ ବାହାରିବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ